Tara guys. Oops! Ah! Shout out kay Saldi Boy dyan. Thank you Lord. Ating Panginoon. Biyaya ng karagatan. Biyaya ng karagatan. Nandito na po guys. Ito na yung update guys. Yung lambat namin kanina din ano. Ay, ata. Ay ta! Guys, thank you Lord. Yung pinatawa namin yung na lambat kanina. Ang utang huli namin. Binisawa namin. Ayan guys. Tangkasan na Loy. Tangkasan na. Nakasandaanay na eh. Paano na eh. Shout out na eh. Shout out. Shoutout na sa Claveria Masbate. Sa mga kabikulan. Shoutout. At mga basbatin nyo. Kinay. Cellphone mas mahulog na. Kita na yun.